दुर्गा पूजा पूर्वर ओडिशा रे एक बड़ संकट माड़ी आसुछि। आज सेप्टेम्बर 22 तारिख में बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुसार यही घूर्णिबलय सेप्टेम्बर 25 तारिख पाखापाखि एक लघुचाप क्षेत्र गठन करिबो, जहाँ राज्य में प्रबल वर्षा एवं घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। यह पर सेप्टेम्बर 30 तारिख में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो, जहाँ अक्टोबर 1 तारिख और 2 तारिख में हालुकारु मध्यम वर्षा आनिबार आशा करा जाउछि। यही खबर पूजा कमिटी गुड़िकर चिंता को बढ़ाई देइछि, कारण राजधानी सबुठार आकर्षणीय पूजा मंडप शहीद नगर एवं कटक रे थिबा मंडप गुड़िक मध्य क्षतिग्रस्त हेबार संभावना रही। किछि दिन मध्य पवित्र कार्तिक मास आरंभ होबाकु जाउछि एवं पुरी को भक्तों एक बड़ भिड़ आसीबार आशा करा जाउछि। एही वर्ष कार्तिक व्रत पालन करिया पई प्रशासन निकट रे 2664 आवेदन पंजीकृत होईछि। गत वर्ष परि भक्त माने वृंदावती भवन समेत आहुरी 3टी कोठारे रहिबे। प्रशासन आगामी 3 दिन मध्य एही आवेदन गुड़िकर समीक्षा करिबो एवं योग्य भक्त मानक वार्ता पठाइबो। पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा एही मास शेष सुधा समस्त प्रस्तुति समाप्त करने को अधिकारी मानक निर्देश देइछन्ति। एथर आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन रे करा जाइछि। 70 वर्ष पर्यंत विधवा एवं 50 रु 70 वर्ष बयसर विवाहित महिला माने आवेदन करि परिबे। देशर सर्वबृहत क्षीर ब्रांड अमूल यार ग्राहक मानक पई खुशी खबर घोषणा करिछि। अमूल घी, बटर, पनीर, आइसक्रीम एवं चॉकलेट समेत 700 रु अधिक उत्पादर मूल्य ह्रास करिछि। गुजरात समवाय क्षीर मार्केटिंग फेडरेशन कहिछि जे एही परिवर्तन सेप्टेम्बर 22 अर्थात आज ठारू कार्यकारी हेबो। जीएसटी हार ह्रास जोगु मूल्य ह्रास को ग्राहक माने सीधा सड़क लाभ पाइबे। नूतन मूल्य अनुसार घीर मूल्य 40 टंका एवं बटर मूल्य 4 टंका ह्रास पाइछि। एही पदक्षेप पर्व ऋतु दुग्ध उत्पादर विक्रय को वृद्धि करियो बोली आशा करा जाउछि। जदि आपण आज सुना किनिबा को भाबुचंती तेबे प्रथमे आजिर सुना मूल्य जानतु। भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,12,150 टंका, जेतेबेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,800 रे पहुंची। राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,150 टंका। मुंबई एवं कोलकाता में समान मूल्य। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,300 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,950 टंका। एही समय रूपा वर्तमान प्रति किलोग्राम प्रति 1,35,000 उपलब्ध। कुकुड़ा चाषी मानक पई एक बड़ खबर। राज्य सरकार एवं कुकुड़ा बीमा करिवे, चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करिवे। यही पदक्षेप ओडिशा को कुकुड़ा एवं अंडा उत्पादन स्वावलंबी करिवो। भुवनेश्वर में अनुष्ठित प्रथम इंडिया कुकुड़ा एक्सपो 2025 रे यही घोषणा करा जायथिला। राज्य एवं बाहर 75 कंपानी 3 दिनिया एक्सपो रे अंशग्रहण करथिले, जेउठारे कुकुड़ा चाष रे व्यवहृत आधुनिक उपकरण एवं नूतन प्रजुक्ति विद्या प्रदर्शन करा जायथिला। एहाकु मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुल मल्लिक उद्घाटन करथिले, जिए चाषी मानक लाभ पई यही योजना घोषणा करथिले। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी संख्या निरंतर परिवर्तन हेउछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा विधानसभा सूचना देई कहिथिले जे प्रथम किस्ती 3,99,000 रु अधिक महिला नाम बाद दिया जाइथिला, किंतु परे 7,66,000 रु अधिक नूतन नाम जोड़ा जाइथिला। से एहा मध्य कहिथिले जे 1,83,000 रु अधिक महिला प्रथम एवं द्वितीय किस्ती पाई नाहांती। उपमुख्यमंत्री कहिथिले जे योजनार पोर्टाल किछि जीवित महिला को मृत दशा जाइछि, जहाँ तदंत करा जाउछि। योजना अनुसार केवल 21 वर्ष रु 60 वर्ष बयस मध्य महिला माने योग्य। आज ठारू नूतन जीएसटी हार कार्यकारी होइछि एवं एही दिन देशर साधारण नागरिक संचय आनी थाए। देश को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती जे सेप्टेम्बर 22 तारिख अर्थात आज नवरात्रिर प्रथम दिन, नूतन एवं परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी प्रथम दिन मध्य। से एहाकु जीएसटी संचय महोत्सव बोली कहिथिले। प्रधानमंत्री कहिसंती जे एही पर्व प्रत्येक नागरिक टंका संचय करिवो। से व्याख्या करथिले जे 99% सामग्री एवं 5% टिकस वर्ग अधीन अच्छी, जहाँ गरीब और मध्यवित्त वर्ग को सबुठारु अधिक लाभ देव। यह एक राष्ट्र एक टिकसर स्वप्न जहाँ सत होइछि। ओडिशा रे मोट 74,224 अंगनवाड़ी केन्द्र अछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा विधानसभा सूचना देइछन्ति जे एही केन्द्र गुड़िक मध्यरु 21,630 टी एबे भी भड़ा घरे चालुछि। से एहा मध्य कहिछन्ति जे सरकार एही समस्यार समाधान पई पदक्षेप नेइछन्ति। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे भड़ा पई 818.16 लाख टंका मंजूर करा जायथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭଡ଼ା ପାଇଁ 1,584.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 23,460ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ, 37,232 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 52,590 କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡ୍ ଭଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। RBIର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଆପ୍ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। RBI ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାରଣ ଘର ମାଲିକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଏହି ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅର୍ଜିତ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଡ଼ାଦାତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପାଦ ବଜାରୀକରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.636 ନିୟୁତ ଲକ୍ଷବତୀ ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷବତୀ ଦିଦି ଯୋଜନା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷବତୀ ଦିଦି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା 34 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ 60 ଏକର ଜମିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025 ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ 70ଟି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ 2ଟି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ 3ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1ଟି ସମେତ 4ଟି ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ 3ଟି ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କାଲି ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ର ସୁପର 4 ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 171 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ 7 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 39 ବଲ୍ରୁ ଚମତ୍କାର 74 ରନ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟର ନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସୁମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ 47 ରନ୍ କରି ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୋପ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ 150 ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 21,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରାଯିବ।